Masya Allah, baby Amora, dia udah sadar kamera, lihat guys. Lucu sekali baby Amora. Kalian pasti udah bisa tebak kita lagi ada di mana. Ya, kita lagi di salon. Tapi bukan buat perawatan rambut. Di sini aku mau retouch sulam alis. Ditemenin sama Paksu dan baby Amora, cimitku. Masya Allah, anteng banget baby Amora. Makasih ya nak atas kerjasamanya, nggak rewel. Gemes banget deh. Sebelum digendong ayahnya, baby Amora sempat ketiban sama katalog. Tapi Masya Allah banget baby Amora nggak nangis sama sekali guys. Baik banget. Yang ngeliatin aku pas lagi di treatment. Kayak udah ngerti gitu, Masya Allah. Padahal baru 2 bulan loh. Segitu aja cerita random aku hari ini. Bye-bye.